नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आम आज आम गाँ ठू 10-20 किलोमीटर दूर आसचु आम गाँ ये जंगल भी आम अच्छु बर्तमान से आगे लुहा कम हो गाँ ठू ये जंगल 5 किलोमीटर गाँटा ये कम होता लेबर मैंने कम करते से बड़ गातर अच्छी से कौन गोटे लेडीज भी कम कर लेबर सी भी कम करके मानने गात भर पड़ मरी जाइए घर कल कले राति 12:22 प्लस हो गलानी तो हे भाई अरे भाई भाई कौन जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आशा करछि आपन भले तो सेमती भले रहंतु आज हम गोटे नुआ प्लेस को आसीछु तो सेई प्लेस विषय में बेसिकली जाननी तो दीपक भाई कह दीपक नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आम आज आम गाँ ठू 10-20 किलोमीटर दूर आसचु आम गाँ ये जंगल भी आम अच्छु बर्तमान से आगे लुहा कम हो गाँ ठू ये जंगल 5 किलोमीटर गाँटा ये कम होता लेबर मैंने कम करते से बड़ गातर अच्छी से कौन गोटे लेडीज भी कम करते लेबर सी भी कम करके मानने गात भर पड़ मरी जाइए आम जाऊँ देखू से लोक मैंने कहले कौन डरा दफ्तर कर सन्ध्या 6टा 7टा भी लोक जापार ना बाटे आम जाऊँ आम टीम दल जाऊँ आम देखु आज कौन हो आपको कैमेरा आम देखू निहा देखू आप चलो कहते बाटर आसला बेले बाकी की जीव बोली से पूरा दफ्तर पूरा धुआं कर दो गाड़ी नवा चलो तो देखि पारथि केते बड़ जंगल टाइप जंगल मझे भी अच्छी देखी जाते भले दीपक भाई चलो चलो देखी ना लाइव दोनों तुम दीपक भाई এইটা নিও এটা মনে করো মই এটা অল্ট রাইড করতে টস্ট আজ চার্জ বসে না ওদের चार्ज बस मन नहीं কোলা দেখে দীপক ভাই পুরা জঙ্গল হইতে মুন্ডিয়া साइड पूरा जंगल अच्छी एठू गाँ भी 5 किलोमीटर अच्छी पर एठी भी गाँ नहीं পুরা জঙ্গল कहते पूरा दफ्तर करबे से बाकी की देखि भी जाई पारन तो गाँ भी जाई पारन ठीक अछि बबलू कौन ढुळेलाणी निद होइगलाणी बिल फाइल लॉग करके आइयो ना कौन कहला बबलू टाइम रे जी गाइस देखि परथि टाइम रे केतेटा हिची घर कॉल कले राति 12:22 प्लस हो गलानी तो घर कॉल करियो नि कहि के एरे कोन एटा जो केनाल कुडी गला दीपक भाई पछोडा केनाल एटा हाइट अछि जूम करटा कोन चलछि उठे सेटा एरोप्लेन ना जाउची बबलू एकुडा माडी जानी माने कोन तो भाबु सब गाँ के ना किसे बा निज गाय जाउ तो आसु आसु बाटरे कोन कहले तुम सुदिलानी कि तुम से जानि पानो रे तू आगे ही जा दीपक भाई हां जंगल रे हाथी हाथी भारी भय ना हम एठी हस्ती ना देखि चलो हाथी नहीं बोले नहीं एठी गाँ लोग कहंती एठी हाथी एमिति जंगल ला तुम जंगलटा पूरा चार फिर भी देखु तो रिसेंट 2-3 दिन तले ढेंकानाल बरपदा को बाघ आसीथिला तो एटा केते किलोमीटर डिस्टेंस होइला 5-7 किलोमीटर एठी न आसी बोली माने कोन जे दीपक भाई एठुआ केतेटा हबो ब्रिजटा बुलान तो चलो आई देखि बारथे कोले प्लेस जंगल मझिर भी आम अच्छु कौन दीपक भाई ए मारियो कौन दीपक भाई जंगल एठी कोन ओटे कोठे वाला लागिदा एटा कौन देखला दीपक भाई एटा चौड़ी बसा टाइप रे दिसु चौड़ी बसा लागिला मते किंतु होते मास छाड़ा छाड़ा ताको इग्नोर हे भाई सा ये जगह देखु तो नहीं किसी तुम डर चल जाओ जो चल डर ठीक ना
ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖୁଛ ମାରୁ ଜିମ୍ କରି ଦେଖ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖ କହିଲା ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସୁଛି ଆସୁନଥିବ ରାତିରେ ପଇଲାଣି ଗାଈ ଯାଇ ଦେଖୁଛ ଆମେ କି ଭଳିଆ ରାତି 8ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସିକି ଆପଣ ଭାଇ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଆମକୁ ପାହାଡ଼ ଦୀପ ଗାଈ ସେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି ସେଠି ଭାଇ ଆରେ ସେଟା ଗାଁଟା କି କେନାଲ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁଟା ଏ ଭାଇ ଏଇ ଦୀପ ଗାଈ ସେ ବ୍ରିଜ ଏଇ ବ୍ରିଜ ଏଇଟା ବ୍ରିଜ ଦେଖ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ମାନେ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ହଁ ତ ଚାଲ ଦୀପ ଗାଈ ଯିବା ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଦୀପ ଗାଈ ଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ବି ଶୁଣୁଛି ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣୁ ବ୍ରିଜରେ ନା ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବାଟେ ମାନେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଧେ ହଁ ଏମିତି କ'ଣ ଆସୁ ଆସୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ବ୍ରିଜରେ ନା କିଛିଟା ଘଟଣା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ବୋଧେ ପାଟି ଦେଖିବା ତ କୁକୁର ଭୁକିଲାଣି ଦୀପ ଗାଈ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ସାଇଟ୍ ଅଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କି ଦୀପ ଗାଈ ଆସ ରୁହ ଭାଇ ତମେ ସବୁ ପଳେଇ ଏମିତି ହଉଛ କେମିତି ହବ ଏ ଦୀପ ଗାଈ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଈ ଚାଲ ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କି କ'ଣ ମିଛ ଦେଖିବା ସତ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ ସାହସ ଆରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା ଗୋଟେ ବସିଲା ବେଳେ ପୁରା ନାଲି ଗୋଲ ଭଳିଆ ଦିଶିଲା ଗୋଟେ ଆରେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦେଖେ ଭଗବାନ ପା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛ ତମେ ଆସ ସେଇଠି ତମେ କ'ଣ ବସିଲା ଭଳିଆ ଭାଇ ନା ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ ଚାଲ ଆରେ ଆସିଛ ମାନେ ଦେଖେଇବା ସେ ବ୍ରିଜ ଯାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ନ ଅଛି ଭାଇ ସାବ କୁହନି ପୁରା ଖତରନାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୀପ ଗାଈ କୁକୁର ପୁଷନ୍ତି ନା ତମେ କୋଉଠି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ କୋଉଠି ଦୀପ ଗାଈ ଏକାଠି ଆସ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆସ ଏକାଠି ହାତ ଧରା ଦେଇକି ଆସ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମାରିଦେଲେ ଲୋକଟାକୁ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ କାମ କଲା ବେଳେ ଗଳି ପଡିଥିଲେ ତଳକୁ ଦେଖିବା ସେଠି ଗଲେ ସିନା ଜାଣିବା କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ସେଠି ଗଲେ ଜାଣିବା ନା କ'ଣ ଦୀପ ଭାଇ ଟିକେ ଅଛ କି କ'ଣ ଦେଖିଲ କି ତମେ ଆସ ତମକୁ କିଛି କହି ଜିନିଷ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆସ ଭଳିଆ ପ୍ଲେସ ହେଇଛି ମାନେ 4 ଛକି ଦୀପ ଗାଈ ଏକରୁ ବାଟ ଏକରୁ ବି ବାଟ କେନାଲ ଆସିଲେ ଭାଇ କେନାଲ କାମ ସରିଗଲା ଆସିକି ମରିଗଲା ନା କ'ଣ ଅଧାରୁ ବୋଧେ ନାଇଁ କି ଅଧାରେ ମରିଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଜ କ'ଣ ତା ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ କଥାରେ ନାହିଁ ଭାଇ ସାହେବ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦୀପ ଗାଈ ଲୁହା ବ୍ରିଜ ଦେଖିଲି ଖାଲ ଭାଇ ସାହେବ କରକୁ ଜାଣି କେହି ଜାଣି ଦେଖୁଛ ସେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଭାଇ ସାହେବ ଭିତରକୁ କେହି ଜାଣି ଡର ଲାଗୁଛି ନନା ତମେ ଡରିଲେ ହବ କି ଭାଇ ଆରେ ଏଇଟା ଇକୋ ହଉଛି ଦେଖୁନ
ହଁ ସେ ମାରି 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 ସେଠି ଦୀପକ ଭାଇ କେତେ ଜିଙ୍ଗର ଭାଇ ସାବ ଅନାରେ କେଡେ ବଡ ଗଭୀର ଜାଗା ଏ ଭାଇ ଏଠି ପଇଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ରହିବ ଏଠି ତଥାପି କେତେ ଫୁଟ ହବ? ଯାହା ବି ହେଲେ 40 ଫୁଟ ପ୍ଲସ୍ ମିନିମମ୍ ଟା 40 ଫୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେନାଲ ଟା ଭାଇ ଯିବାନି ମ ଭାଇ ସାବ କୋଡା लो ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ତୁ ଦେଖୁଛ ଭାଇ ସାବ ଦୀପକ ଭାଇ ଯୋଉଟା ଦପ୍ତର କରୁଛି ସେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଗଭୀରତା ମାନେ କେତେ ଦେଖିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ସେ ପାଣି ଦେଖ ପାଣି କେନାଲ ଟା କହୁଛି ମିନିଟା ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ପକେଇଛି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି କେମିତି ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହଉ ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କରୁଛୁ ଟିକେ ବି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ ଦୀପକ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ବୁଢୀ ଜାଣି ଦେଖ କୋଳା ଚାଲ ବୁଢ଼ାଣି ଚାଲ ଏ ବ୍ରିଜ ବୋଧେ ଆଉ କେହି ଆସୁନଥିବେ ପାଟିଛୁ ସେଠି ବୋବେଇଲା ନା ହାତୀ ସାଉଣ୍ଡ ହାତୀ ନୁହଁ କାନୁ ନା ଭଲ କାନା ଆଗ ନାଇଁ ମ ନାଇଁ ମ ଭାଇ ହଁ ଛାଡ଼ ଇଗ୍ନୋର କର ଏ ଦୀପକ ଝର୍ଣ୍ଣା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ଭାଇ ଅନାରେ କେନାଲର ଦେଖରେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ସେଠି କେଉଁ କେନାଲ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କର ଆମେ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବୁ କାହାର କାହାର କାମରେ କାହାର କାହାର ଚାଲିବ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ